baadhi ya watu 14,000 waendelea kupata chakula cha msaada kutoka kwenye shirika la kiutu PAME ambalo linaongozwa na AIDS. Ni katika jimbo ya Kivu Kusini mtaani Kalehe, tukiwa Minova. Minova ni katika mkoa wa Buzi ambapo kazi hizo zaendeshwa kwake Remi Muyela akiwa kiongozi anayehusika na kazi kwenye shirika la AIDS. Anena kwamba kazi hizo za kupana msaada wa chakula ikiwemo maharagwe, mafuta, unga pamoja na chumvi inalenga kuweza kupewa zaidi ya watu 14,000 ambao watapewa katika jiji nzima la Minova. Na kazi hizo ambazo zinaweza kuanzishwa tangu siku ya 5 iliyopita tayari zaendeshwa vizuri. Kulingana na shirika PAME ambalo linakuwa shirika linalopana msaada wa chakula, la nena kwamba kufurahishwa na kazi hizo ambazo zinaendeshwa na shirika AIDS katika mtaa wa Kalehe, wakichangia kazi hizo pamoja na shirika CHASUDD ambao waendelea kufanya kazi hizo. Tulipozungumza na wakaaji wa moja ambao walipata kwa chakula hiyo, walinena kufurahishwa zaidi sana katika kipindi hiki cha njaa. Wanapewa msaada ambao unakuwa ni msaada utawasaidia katika siku hizi za ukame wa chakula. Na kwake Remi Muyela anena kwamba watu wasiweze kuuzisha chakula ili iweze kuwasaidia katika nyumba zao na katika siku za mbele. Tulipokea wakimbizi toka ngambo na ngambo, nilipokea wakimbizi kutoka Bweremana. Nimeishi nao miezi 4. Mungu anatusaidia, Mungu anatutumia chakula. Hii wakati ni wakati ya maiki, hakuna mwenye anapata chakula kulisha watoto, lakini anatusaidia, anatutumia chakula, tunashukuru sana. Tunapata manjegere, bunga na mafuta na chumvi. Itatusaidia juu wakati mtu iko nayo mnyumba, mtoto hata lia njala, na we mama wa mtoto utakula na jisikia huko bie, juu watoto habata kuderanje. Watoto kubalisha wakwao na maisha bora. Furahia chakula wananipatia. Nipata chumvi, mafuta, bunga na maharage. AIDS na PAME. Nawaambia merci, Mungu awabariki. Mungu mnadame? Ndio. Eske ni bugali ya bien? Sana. Manake ba mama ya mimba wanakula, ba mama ya watoto wanakula. Ndio. Tulisema tutaongea acha buiti. Sudi na buiti abiwezeka. Ukisha ingia soja. Tunakamata ndani. Ukisha toa tunasema mkaingia. Kisha mkaitia mwili. Umesikia? Ujenga mwili. Change life Bukavu. Les femmes, les vieillards des 3e âge, les handicapés, les familles d'accueil, les déplacés de guerre dans le territoire de Kalehe vivent dans une situation particulièrement difficile. Il faut une intervention rapide d'assistance alimentaire, les équipements WASH, mais également besoin de santé. C'est dans ce cadre que l'organisation non gouvernementale Action et Intervention pour le développement et l'encadrement social AIDS procède déjà une semaine avec l'appui des PAME comme bailleurs de fonds à la distribution de vivres pour répondre tant soit peu aux besoins des déplacés de guerre qui sont d'ailleurs énormes. Je suis contente de cette farine, d'huile et manjekil. Je suis de la taille 8. Je dis merci à PAME et AIDS. J'étais ici depuis avant-hier, mais c'est aujourd'hui que je viens de recevoir. J'avais accueilli les déplacés de Bweremana et Sake. 40 000 bénéficiaires, en majorité les femmes enceintes, allaitantes, les handicapés, les femmes à un âge évolué, les déplacés de guerre interne, les familles d'accueil ont salué ce geste qui vient répondre à leurs besoins primaires.